अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की आज की वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, कुर्रल उस्मान के जो मद्दाह इसमें आने वाले किरदारों की असल तारीख जानने की ख्वाहिश रखते हैं तो मेरी आज की वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि तारीखी किरदारों के बारे में इन्हें इनकी सही तारीख बताई जाए। तो अगर गौर किया जाए तो कुर्रल उस्मान इस वक्त 1311 से 1313 के दौर में है, क्योंकि ड्रामे के वाक़यात इसी हिसाब से चल रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक नए मंगोल कमांडर की एंट्री हुई है जिसका नाम ताजुद्दीन नोयान है। और इस ड्रामे के मद्दा इस किरदार की तारीख के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में नाजरीन इकराम आप लोग जानेंगे कि ताजुद्दीन नोयान कौन था, क्या इस नाम से तारीख में कोई मंगोल कमांडर था या नहीं, और इसके जंगी कारनामे क्या हैं और इसकी मौत कैसे हुई। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और मैं दोबारा फिर यही बात करूंगी कि जो दौर इस वक्त कुर्रल उस्मान में दिखाया जा रहा है, इसे अगर तारीख में सर्च किया जाए तो उस दौर में इल्खानी सल्तनत में एक वजीर था जिसका नाम ताजुद्दीन अली शाह था। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ताजुद्दीन नोयान यही इल्खानी वजीर है जो तारीख में ताजुद्दीन अली शाह के नाम से था। इसके अलावा नाजरीन इकराम, उसी दौर में इल्खानी सल्तनत में एक और मंगोल सरदार भी था, लेकिन वो ताजुद्दीन के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि वो एरगिन नोयान के नाम से मशहूर था। लेकिन जो पर्सनैलिटी ताजुद्दीन नोयान की कुर्रल उस्मान में दिखाई जा रही है, इसके हिसाब से लगता है कि ये ताजुद्दीन अली शाह ही है। तो आइए जानते हैं कि ताजुद्दीन अली शाह कौन था। और नाज़रीन इकराम, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने हिस्ट्री से मुतल्लिक एक टर्किश वेबसाइट जिसका नाम dergipark.org.tr है, तो उससे हेल्प ली है। तो शुरू करते हैं उस तारीखी वाक़े से जब इल्खानी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलजाइतो खान ने शहर-ए-यज़ी नामी खित्ते में एक शहर तामीर करवाया था जिसका नाम सुल्तानाबाद रखा गया। इसे बाद में सुल्तानिया भी कहा जाने लगा। यह शहर 1312 या 1313 में मुकम्मल हुआ और इसकी तामीर के लिए मिस्त्री, मजदूर और मेमार तिब्रीज शहर से लाए गए थे। लेकिन इस शहर के बारे में सबसे बड़ा मसला ये था कि यह ताजरों के रूट से एक तरफ था। लेकिन इस शहर को तजारत का मरकज़ बनाने में अलजाइतो खान के एक वजीर का बहुत अहम किरदार था जिसका नाम ताजुद्दीन अली शाह था। ताजुद्दीन अली शाह की ज़िंदगी के बारे में अगर तफसील में जाएं तो ताजुद्दीन इलखान बहादुर नाम के एक जंगजू का चचा था और इसके अलावा इलखानी सल्तनत का एक अहम वजीर था। ताजुद्दीन अली शाह माजी में बगदाद में एक ताजिर था और कपड़े की बुनाई का काम करता था, और कहा जाता है कि वो एक चालाक, ज़हीन और पढ़ा लिखा ताजिर था। उसका तजारत की गर्ज से सुल्तान अलजाइतो खान के दरबार में आना जाना रहता था और उसकी जहानत से मुतासिर होकर वो इल्खानी सल्तनत के हुक्मरान के करीब होता चला गया। फिर वो वक्त भी आया कि अलजाइतो खान ने उसे अपने दरबार के वजीरों में शामिल कर लिया और कुछ ही अरसे में अपनी जहानत की वजह से ताजुद्दीन ने उसके दरबार में अहम मकाम हासिल कर लिया। लेकिन ये सब कुछ पुराने दरबारी वजीरों को सख्त बुरा लग रहा था, क्योंकि ताजुद्दीन अलजाइतो से जितना करीब हो रहा था उतनी ही उनकी बर्दाश्त कम हो रही थी। और इन्हीं दरबारियों में सादुद्दीन सावची नाम का एक शख्स था जिसे ताजुद्दीन अली शाह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उसकी मुकम्मल कोशिश थी कि किसी तरह ताजुद्दीन को अलजाइतो की नज़र से गिराया जाए और इसे वजीर का ओहदा वापस ले लिया जाए। लेकिन अलजाइतो के इसी दरबार में एक और वजीर था जिसका नाम रशीदुद्दीन था। ताजुद्दीन अली शाह के इल्खानी दरबार में वजीर बनने से पहले सादुद्दीन सावची के इसी वजीर रशीदुद्दीन से ताल्लुकात ख़राब थे और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में माहिर थे। रशीदुद्दीन सादुद्दीन सावची की नीयत को भांप गया और यही वो मौका था जिससे फ़ायदा उठाकर रशीदुद्दीन ताजुद्दीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हुआ। और इस तरह रशीदुद्दीन और ताजुद्दीन दोनों ने मुकम्मल कोशिश की कि अलजाइतो खान को सादुद्दीन सावची की करप्शन और ख़जाने में खुर्द-बुर्द के बारे में यकीन दिलाया जाए जिसमें वो वाकई मुलव्विस था। अब सादुद्दीन सावची का क्या अंजाम हुआ, इस बारे में तो तारीख खामोश है। लेकिन ताजुद्दीन अली शाह को यह फ़ायदा हुआ कि 1312 में ताजुद्दीन अली शाह तरक्की करके इल्खानी सल्तनत का वजीर मालियात बन गया। जबकि नाजरीन इकराम, ये वही साल था जब अलजाइतो खान की तरफ से बनाए गए नए शहर सुल्तानिया की तामीर मुकम्मल हुई थी और ताजुद्दीन अली शाह को उस बाजार का चार्ज दे दिया गया। चूँकि वो माजी में बगदाद में एक ताजिर था और कपड़े की बुनाई का काम करता था, तो उसने सुल्तानिया के बाजार का चार्ज संभालने के फौरन बाद सुल्तानिया में कपड़ा बुनने के कारखाने कायम किए जिनका नाम फिरदौस रखा गया। यहाँ 4000 माहिर कारीगर जिन्हें बगदाद से यहाँ लाकर बसाया गया था,
تو انہیں ان کارخانوں میں کام کرنے پر مقرر کر دیا گیا، اور یہ نفیس کپڑا یورپ سمیت دنیا بھر میں بھیجا جاتا تھا، جس سے بازار میں کمرشل ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی۔ اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ شہر تاجروں کے روٹ سے ہٹ کر تھا، لیکن اس کے باوجود تاجروں کے بڑے بڑے قافلے یہاں آنے لگے۔ تاج الدین علی شاہ سال میں کئی بار سلطانیہ کا دورہ کرتا اور کپڑے کے علاوہ یہاں ریشم، ویلوٹ، سونے کے تاروں کی کڑھائی والا کمخاب کپڑا، مشک، عنبر، ہیرے، زمرد، بدخشاں کے قالین، کرمان کا کپڑا، دمشق اور جارجیا کا اسلحہ، بغداد کا سوتی کپڑا، ہندوستان کے مسالے اور خشک میوے وافر مقدار میں موجود تھے۔ اور اس بازار کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ تاج الدین نے الخانی سلطنت میں جاری خانہ جنگی کے بعد ہونے والی لوٹ مار، رشوت خوری اور کرپشن کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کی پوری کوششوں کے باوجود الخانی سلطنت کے معاشی حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ چونکہ تاج الدین کے پاس پوچھ گچھ کا اختیار تھا، اس لیے اس نے عہدے کی پرواہ کیے بغیر عام آدمی ہو یا وزیر، ہر ایک سے تفتیش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ الجائتو خان کی نظر میں اونچا مقام پانے کے لیے اس نے اپنے سے سینئر وزیر امیر چوبان سے بھی پوچھ گچھ کی، جس کا امیر چوبان نے سخت برا منایا، اور وہ تاج الدین کی الجائتو کے ساتھ قربت کی وجہ سے پہلے ہی ناخوش تھے۔ تو اب امیر چوبان کے ہاتھ ایک موقع آ گیا، اور چونکہ تاج الدین نے امیر چوبان سے تفتیش الجائتو خان کی اجازت کے بغیر کی تھی، اس لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ جبکہ ملک کے خراب معاشی حالات اور تاج الدین کے رویے نے رشید الدین کو بھی اس کے خلاف کر دیا، اور الجائتو خان کی موت کے بعد تاج الدین نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح الجائتو کے بیٹے ابو سعید کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ رشید الدین نے ہی الجائتو کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اور ناظرین اکرام، یہ وہی وقت تھا جب ایسا لگ رہا تھا کہ سلطانیہ کے اس بازار کا عروج الجائتو کے وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ الجائتو کا بیٹا ابو سعید خان سلطانیہ کے بازار کی رونق برقرار نہ رکھ سکا، اور تاجروں کے قافلے تبریز شہر کا رخ کرنے لگے۔ ابو سعید کا وزیر تاج الدین علی شاہ سلطانیہ کے زوال کی وجہ سمجھ گیا اور تبریز چلا گیا۔ اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ تاج الدین علی شاہ کی موت کیسے ہوئی۔ تو اس بارے میں تو تاریخ خاموش ہے، لیکن صرف اتنی تفصیل ملتی ہے کہ وہ نہ تو قتل ہوا اور نہ ہی کسی جنگ میں مارا گیا، بلکہ تبریز میں ہی اس کی طبی موت آئی۔ تو ناظرین اکرام، اس تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تاج الدین نام کا کوئی وزیر اس وقت الجائتو خان کے دربار میں تو موجود تھا، لیکن نہ تو اس کے نام کے آخر میں نویان آتا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی جنگی کمانڈر تھا جس سے عثمان غازی کا آمنا سامنا ہوا ہو اور پھر عثمان غازی نے کسی جنگ میں اسے قتل کیا ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی تاج الدین کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔